हाय हेलो नमस्कार समस्ते भल थे बोली मोर आशा। आज सकाଳେ पाइलाणी आमे से मुकलिंगिया बुलिकी एंजॉय करवा यही वीडियो रे। ये जने सांग आमे 5 जण बाहरलु एपटे 2 जण अछंती आ जने भाई नाहंती आ मो जने कैमरा को देखले खाली हंसुची। वर्तमान आमे मुकलिंगिया बाहरलु एटा हमर फर्स्ट जंगल देखो व्यू अछि आउ एटा होची बाडा बांगा संग काम होची। पूरा खतरनाक रास्ता एठू आरंभ प्राय 7 किलोमीटर। एटा होची कपिंगिया मार्केट। आज थिला मकर संक्रांति बहुत भीड़ अछंती लोक एठारे रास्ता रे जिबा पई भी बाट नाही टिके हेले भी एपटे सेपटे लोक मार्केट फुल। हमें वर्तमान रायकिया पहुंचलो एठारे गुपचुप थिला तो जाइछु खाइबा पई देखो सब खाउछन ये खाली हंसुछ दिन जाक खाली हंसुछ। पिउछु सांग प्रेडिटर एनर्जी ड्रिंक। फाइनल हमें मुकलिंगिया घाटी आरंभ रे पहुंची जाइछु। एठारे हम बाइक रखिछु सेपटे जूम कर देखैदेली आउ एपटे देखो जाउछथि भाई माने एपटे हमर भाई गटे पत्थर मारिबे एबे। ओ भाई मारो टिके पत्थर केते दूर मारि मारु भाई केते दूर मारुछंती देखिबा पत्थर मारिबे 1 2 3 ओ देखाले गलानी। एपटे भल व्यू आसी घाटी आरंभ रो व्यू देखि देखि जिवा देखो सूर्य केते बलर अस्त होउछ एपरे टे देखो गोटे पचारवा भाई माने भाई बोली के आइलो के देखुच खतरनाक रास्ता आ गाड़ी जीवाटा बहुत कष्ट से चाली चाली जाऊँ आम सब दल पेट भितर खाइबाटा सब जीर्ण हो गला चाली चाली। भाई मानकर दामिकिया गाड़ी तो आसुची आउपरू तो छोट गाड़ी भी जाउची किंतु आमे नेलुनी देखो तो गले भाई बहुत हालिया लागिला ए मुकलिंगिया को आसी आउ जीवन रे आसीबी नै। वर्तमान शेष पर्याय रे आमे पहुंची जाइछु आउ देखि पारुथिबे सब बुली बुली आसुचंती आमे शेष पर्याय रे एटे समाप्त करिकि जीवु। भैया कम कम से जैकेट खोल के पड़े आइला एपट साइड दुकान अच्छे सब खाइबे पूरा एपटे डीजे भल बाजुचे जी नाची पारिबो एपट आसिक नाचिबो। एबे आमे भितर को एंट्री करूछु आउ देखंतु देखे देबे एपटर व्यू टी केमती अच्छे देखो कि आज गहली नाहंती किंतु को दिन बहुत गहली मध्य रहउचंती एठारे देखो केते सुंदर देखा जाउची मुकलिंगिया एही पहाड़ पर्वत व्यू आउ आस समस्ते एंजॉय करो ए व्यू को। देखो भाई फोटो क्लिक करा भाईंगर व्हाट फ्रो पोज कैमरामैन भाई क्रिकेट देखो भाई भाई टे बिजी रहते क्रिकेट देखुं लाइव क्रिकेट भ्यूटा अति सुंदर भाई आसिक देखी ने सोन फोटो भल हो कि ना देखुं भाई सब भल भल ए पहाड़ ऊपर एत हाइट ना छेली जाक आसिक बुलूं खाऊँ घास घास भाई तौल को देखले मुह बुले जाऊँ मत डाकिले फोटो उठेगा मुझे जाऊँगी आम एठाकू फोटो उठाई आईचु आउ दी जन कैमरामैन दीटा कैमेरा आनी देख फोटो उठा मुकलिंगिया रही चारि दिगर यही व्यू देख खाली पत्थर अच्छे से ऊपर भी लोक जाक जाइछन्ते आमे किंतु जीवनु सेपटे आमे एठारु आका फेरिबु आउ देख केमिति व्यू देखा जाउची कोहुडी टिके टिके हेची तो भलरे जणा पडु नाही एपटे सूर्य अस्त होउचंती सेपटे भल देखा जाउची हमर जेमती दारिमबाड़ी रे मध्य सनसेट व्यू अछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଗଲା ମୁକୁଳିଙ୍ଗିଆର ସେଇ ଘାଟି ଦେଖିବାଟା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛକାନି ଆଉ ଏ ଆମର ଭାଇ ଏ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖୁଛ ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲି ଫଟୋ ମୋର ଚାର୍ଜ ସବୁ ସରେଇ ଦେଲା 2ଟା କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲୁ 2ଟା କ୍ୟାମେରା ସବୁ ସରିଗଲା ଚାର୍ଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପାନିଆରେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ଯେତେବେଳେ ନ ପାନିଆରେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାନିଆ କାଢିକି ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇଲେଣି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ବୁଲେଇ ଆଣିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମତ ଟିକେ ବୁଝି ଭାଇ ଆଉ ମୁକୁଳିଙ୍ଗିଆ ଘାଟି ଆସିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କୁହ ଟିକେ କୁହନି ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ଘାଟି ଚଢୁ ଚଢୁ ଆଉ କୁହନି ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଠି ଆସିକି ଭିଉଟା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଖୁସିର ସୀମା ବାହାରେ ଆସ ଯଦି ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଗାଡି ଗୁଡା ବି ଉପରକୁ ଆସିଛି ବୁଲି ଆସ ଭଲ ଆଉ ଶୁଭମ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଚାର ଦେଖିଆ କ୍ୟାମେରା ବି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଶୁଭମ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖୁନ ଇଆଡେ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଇକରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ କେତେ ଭଲରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଡି ଉପରକୁ ଉଠିବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଆସିଲୁନୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଏବେ ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ କହିବେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଅଛି ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ତ ଜମା ଆସି ହବନି ଏଇଟା ଏବେ ତ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଖସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମାନେ ଜୀବନ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କେତେବେଳେ ଗାଡି ଖସିଗଲା ଆଉ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳେ ହିଁ ପୁରା ମରିଆ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବ ସରକାର ଟିକେ ଏଇଟା ଯଦି ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଭଲ କରିଦେବେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲୋକେ ସବୁ ବୁଲିବା ଆସିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ ଗାଡି ଗୁଡା ବି ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବେନି ତଳୁ ଆସିକି ନା ଚାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଡି ଧରିକି ଆସିକିନା ଦେଖିକି ଯିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁ ବାହାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଭେଞ୍ଜର ବାଇକ୍ ବି ଏଠି ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଉଠି ପାରିଲାନି ବାଇକଟା ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ଚାଲାଚୁଲି କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଏତେ 1 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ତାଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠେଇକିନା ଆସିକି ଦେଖି ଭିଉ ଦେଖିକିନା ଯିବେ ଆଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମୁକୁଳିଙ୍ଗିଆ ଘାଟି ଉପରୁ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏ ବୁଲର ବି ନ ଉଠି ପାରିକି ତଳେ ରହିଯାଇଛି ସବା ଶେଷ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ଘାଟି ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଆମର ହେଲମେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଜି ଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ହଜିଛି ନା ଅଛି ହେଲମେଟ୍ ଅଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହଁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଏପଟେ ଅଛି ମୁକୁଳିଙ୍ଗିଆ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଉଦୟଗିରି ଯିବେ ସେପଟେ ଏପଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏପଟେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଆସିବେ ରାଇକିଆ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇକିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏଠାରେ ରହିକି ଜଳଖିଆ ଖାଇଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଗଲୁ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଖାଉଛୁ ସାଧା ନା ଆମର ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲା ଦେଖ ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ଟିଫିନ୍ ଝାଲମୁଢି ଖାଉଛ ହଉ ଭଲ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବ ନା ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଖାଇବ